पानी को अटक रखी 12 मास चाष चाषी मान को रियायती दर में ऋण सहायता प्रदान कर। हाँ महाराज से 1 लाख कम बिना सुधरे दौरान नारायण नारायण 2 लाख रु अधिक ने 2% ब्याज देवा पड़ू। हाँ महाराज यहाँ विराट सत्य महाराज नारायण योजना कर ना अनेक योजना कर महाराज जमीती कि ओडिशा राज्य रे ममता योजना कौन এইটা হচ্ছে মা এবং শিশুর বিকাশ নিমন্তে এই যোজনা করেছেন। কাହିଁକି না অনেক গরিব মহিলা মা ভৌণী অଛନ୍ତି ସେମାନେ পুଷ୍ଟିহୀନ ତାରୁ ଛୁଆ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ, କାହାର ଆଖି ନଦୀ କିଏ ଚୁମ୍ପା ହୋଇଯାଏ, ଛୋଟା ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର